हाय हेलो दोस्त समस्त को नमस्ते। आज नुआ वीडियो ब्लॉग वीडियो रे आपण मानक एक दुख भरा कहानी टीए बा कथा टीए बा भिजुआल टीए आपको देखी। निश्चित भाव में आपण मैंने शेष पर्यंत भिडियोटा देखु। देश स्वाधीन होला पर मध्य आउ एभली एक गोटे गाँ अच्छी जहाँकि आज से जगार सरकार किसी आखि दृष्टिया कम होनी से किसी नजर पड़नी जहाँफल लोक मैंने बहुत हैरान असुविधा पड़ुंट। आउ से गाँ टी हूँ कौटी नुह से मो निज शशुर घर आउ से निज शशुर घर रास्ता एभली एक कदर्य रास्ता जहाँफल आम समस्ते असुविधा हो। आज ऑफिस को जाऊँगी किंतु ऑफिस जावा समय मु चलिकी जाऊँगी कारण रास्तार अभाव माने प्रॉब्लम कादो प्रबल जहाँफल चप्पल पिंधा को मत बहुत डिफिकल्ट जहाँफल लोक मैंने चप्पल धरिकी से चली चली जाती बहुत कष्ट अनुभव हुए वर्षा दिन। तेणुक ये भिडियोटा को आपण मानक विशेषकर अनुरोध करे ये भिडियोटा को बहुल मात्रा शेयर करंतु जे भली कि राज्य सरकार पाखु पहुँचब आहा आपण माने भिडियोटा को बहुत मात्रा शेयर करेंगे। देखो भाई मैंने मु ऑफिस को चल चल जाऊँगी ये सही रास्ता अपना निश्चित भाव भिडियोटा को शेयर करंतु बहुल मात्रा जिंदे सरकार पाख ये भिडियोटा पहुँच पार जहाँफल ये रास्ता तैयारी पार। बहुत पेसेंट गुरा असुविधा होती माने रास्ता बहुत खराब कादो और कौशल समस्ते जी आसवा करती प्राय 3-4 किलोमीटर चलिकी जाती कौन सी मेडिकल को कौन सी बाजार को कौन सी आवश्यक काम बैंक को गले लोक मैंने बहुत असुविधा होती। देखु एभलिया पानी एभलिया कादरे लोक मैंने जाते। तेणुक आपण मानक विशेष अनुरोध भिडियोटा को बहु मात्रा शेयर करंतु एवं जेभली कि सरकार पाखु ये भिडियोटा पहुँच पार एवं ये रास्ताटी हो पार से निमंते आपण मानक मोर विशेष अनुरोध। आउ ये हूँ गंजाम डिस्ट्रिक्ट पलसरा ब्लॉक अंतर्गत निमिना पंचायत बिलेजुरी ग्रामर रास्ता ये प्राय आदिवासी माने रुहंती ये आदिवासी जनबहुल गाँव रे कौन सी रास्ता हो पारनी कहीं हो पारनी ताहा में जानी पारनु आ कौन सी प्रशासन एवं कौन सी नेता मंत्री किछि ए रास्ता प्रति दृष्टि दौना। भोट समय समस्ते आसती भोट भिक्षा मागी जाती जीतीगला गाँव को किए पचारती एठिकार लोक बहुत अशिक्षित तो कहीपर कौन सी पढ़ापढ़ी रे बहुत अनुन्नत जहाँफल से माने किसी जानती से माने भावती आम खटबू खाइबू। देखु भाई माने निश्चित रास्ता को आपण मैंने देखिकी अनुभव करें किभली रास्ता रही किभली ये हूँ कादुआ माटी पूरा अठाड़िया माटी कला माटी ए माटी चलले बहुत चप्पल पिंधि आपण मैंने चली पारे खाली पादर जाओ पड़ो। तेणुक आपण मैंने ए भिडियोटा को बहु मात्रा शेयर करंतु जमीती कि मुख्यमंत्री पाखु ए भिडियोटा पहुँचब आउ नेता मंत्री पाखे पहुँचो ए रास्ता तैयारी पार से निमंते आपण मैंने भिडियोटा को बहु मात्रा शेयर करंतु। काम कर तब रास्ता एतर मुख्यमंत्री पाखु पहुँच। देखु बिल को कम करने आसिले किंतु चल चली आइले समस्त
ପଲସରା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଗାଁର ଦୂରତା ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର, 6, 7, 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର। କିନ୍ତୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରାସ୍ତାଟି ହେଇପାରିନି। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଅଛି, ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଇ ଗାଁରେ ପୁଣି ଡବଲ୍ ରାସ୍ତା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁରେ ଖଣ୍ଡିଏ ମୁରୁମ୍ ବି ପଡ଼ିନି। କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରା ମାନେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅରେ, ଏଭଳିଆ କାଦୁଅରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟଟା ଡେଲିଭରି ମାରେ ପ୍ରସୂତି କରିବାକୁ ଯଦି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ, ତେବେ ଏ କାଦୁଅରେ ସେ ବୁହା ହେଉଛି। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସରକାର ଆଉ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ସରକାର କିଭଳି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଘୃଣ୍ୟ ମନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଥିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦରଦ ଲାଗୁ। ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯେଭଳି ହେବ ସେଥିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ, ଆମର ଦିନେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯାଇଥିଲା। ଚାଲି ତାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଚାଲି ବୋହିକି ନେଲାସୁ ସେ ଅଧା ବାଟରେ ତା ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠି। କିଛି ଦିନ ମୁଁ ରହିଛି, ମାସେ 2 ମାସ ରହିବି। କାଦୁଅ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ରାସ୍ତାର ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଧାନ ରୋଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାସ୍ତାଟି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛ? ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତିନି, ଏମାନେ ଖାଲି ସୌରା ଭାଷାରେ ହିଁ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଣନ୍ତି। ସୌରା ଭାଷାରେ ମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କାଦୁଅରେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।